Kwchawi tongjak 2024-25 rang bisini scholarship rono dati khlai Rwnani jetikhe abo manma bai kwbangma student rokno kuchugrung naharmanna tui abono karibo B.Ed student tai kubuni ST student rokni scholarship ni rang Bangrwna bwskangni academic year simi hwnei o kaini kotor sanmung bai tini tribal welfare department ni dagi phangni thanio tini memorandum rilaikha tribal student union oborni sanmung rokno yaphaimani yaklo koktoma thunai rokno saikhnarka TSU ni GS Sujit Tripura tai kubuni jiroja adong rok borok memorandum rifru naikuni dagi phang subasi jas bai bohaino malai boni bukhani kogno sabuka hnai saikhnarka abo একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে থাকা তাবনিও ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার তাম অভ্যাস সংখ্যা যদি ডেপুটেশন রিয়া হাঙ্কে কোনো দাবি দয়া আন্দোলন প্রটেস্ট খাই হাঙ্কে বড় কোনো দিনব লুকুরংনি হামকারাই দেবে বড় সামুখলাই আবার কাছে অভ্যাস হয়ে থাকা মিন্স তাম মানে গুন্ডা সগৈ কয়েল বাজগৈ থুই তংনাই গুন্ডা বিশিংতি থাম্পি ওয়ারিয়া সা বড় সিসাই আবহাইতা মুক্তরিনি তো আবহাই কন্ডিশন সেম ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নিব প্রত্যেক বছর একদিন দুই দিন ইয়ার প্রত্যেক বছর প্রত্যেক টাইম তাহে এসটি স্টুডেন্টনি বাগৈকে স্কলারশিপনি প্রবলেম মাও जों नुखा रिजन तामो একবার একরকম ইস্যু जों তাকলাই नुखा টোটাল 33,506 জন টোটাল স্কলারশিপনি বাগৈ ভেরিফিকেশন অংখা যারা এপ্লাই খাইনাই আপনি বিশিঙ স্টিল টুডে 5,152 5,152 হাই পেন্ডিং তামানে পেন্ডিং ফান্ড করে আরে ডাবল ইঞ্জিনি সরকার তাবক তো তিপ্রাসা হামক্রাইনি তিপ্রাসারনি কক সানাইতে কাইসাম এডিসিনি হাপাংবো তাবক গদাল যা তিনটা পার্টিনি সরকার কেন্দ্র রাজ্য মিলিয়ে যদি সাধারণ তিপ্রাসারনি ও 25 করোড় হাই ফান্ডক যদি রইমিয়া হাঙ্কে বুবো হাই সরকার চলিত না আবার সিনি বাগে বেলায় না ওয়ানামা সিংসা কক যে তাবক চলিত নাই ও ডাবল ইঞ্জিনি সরকার ট্রিপল ইঞ্জিনি ফানা হিন্দি ও ফান ইস্যুফো ইনকে বুবো হাই নों एडभार्टाइजमेंट के गोबां मा खालायो पोस्टार खालायो आगरतला रग पोस्टार कट कटर आबहाय पोस्टारिं कट कटर स्कलारशिप बारायनानै डिमान्ड खालाय आबोखे बारायरिया तामो फान इशू नों तिप्रासा हामक्रायङै तिप्रासा रंनि बागै हामक्रायसि खालायनि आंके डाबल इन्जिनि सरकारनि तामो लाब आबंखा कारेन्ट सिचुएशन सिनि ओ स्कलारशिप रंनि बागै बरक सिनि जों तिनि मालायखा डाइरेक्टर बाय जों स्पष्ट भाबे साका जदि ओ अक्टोबर तालनि बिषय जदि स्कलारशिप माया हांके जों सिनि थानिते कोन ऑप्शन करे जों प्रटेस्ट मा खालायनाय आन्दोलन मा खालायनाय जों प्रतिनिधिमूलक तिनियाव जागा फायका किन्तु नेक्स्ट टाइम जों प्रतिनिधिमूलक फायगला गोबां बाथ्रा रक B.Ed नि स्टुडेन्ट रक जोंना कल खाय दं कक रोङै दं इभेन जों नुखा जेटा B.Ed नि स्टुडेन्ट आगे 2018 नि आगे अफि 78,000 स्कलारशिप मानो ताबो बरक बुसुमान मात्र 68,000 माने प्राय 10,000 करे जों तिनि डिमान्ड नारखा स्कलारशिप बारे रनानै नांनाय जे स्कलारशिप तंनाय ओ स्कलारशिप बारे रनानै नांनाय आर जे पेन्डिं स्कलारशिप तंनाय ও তালনি বিষয় ক্লিয়ার মা খালাयनाय মূলত ও দুইটা ডিমান্ড আর থার্ড যেটা কক তংমানি जों नुखा आबंखा गोबां मा একটা নগদ দুইজন বসা হাঙ্কে ই অরিজিনাল ইনকাম দুইটানো রইয়া কে जों তিনি ডাইরেক্টর অফিস বে কক সাকা বসাকা আবনা বড় গ্রান্টেড খালাयनाय नों যদি একজন ফ্যামিলিনি যদি দুইজন সরাই অংকে একটা অরিজিনাল তাকে সা জেরাস অ্যাসিস্ট্যান্ট সিগনেচার নাকে নং ইনকাম সার্টিফিকেট রেখে অ্যাপ্রুভ খালায় মানো তাই কাইসা অংকা যারা 2023-24-25 नि হোস্টেলার এপ্লাই খালাयनाय BMS পোর্টালनि थ्रुते एतदिन आबो एक्टिव अंग्यख जों तिनि कक सालायका आबो एक्टिभ खालायनो दिनै तिनि निसिमे आबो एक्टिभ अंगनाय आरो जत एप्लाई खालायदि आ लास्ट जेटा कक अंखा आबंखा MBB कलेज काइसे इश्यू अंखा 75% प्रेजेंट करि हिंके नाकि MBB नि प्रिन्सिपल सिग्नेचर रिया बुनाफाय काबो टोटली रंग बिनि आबो खालायमानि चाया जों आबोनि बिरुद्ध प्रोटेस्ट खालायके जों तिनि कक साका आबो वेलफेयर जति राइट रिटेन जति आबो कमप्लेन खालायके बरक आबो स्टेप नानाय इभेन त्रिपुरा इउनिभार्सिटीयाव जों नुखा जे 5 জন নক বারা তংখে বরন হোস্টেলার এপ্লাই খালায় মানো যারা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিনি স্টুডেন্ট তংনাই সনো নুগুই তংনাই শুধু ত্রিপুরা ইয়া টেকনো বা আদার্স ইকফাই ফানো নরংনবাং কয়নাই 5 জন মিলুগুই হোস্টেলারনি সিগনেচারে হোস্টেলার এপ্লাই খালাইদি নরংনে আবা এপ্রুভ অংনাই যদি অংগিয়া হাঙ্কে ইনস্টিটিউট অংগিয়া হাঙ্কে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ফাই কমপ্লেন খালাইদি বরক আপনা নাইনাই सो মূলত जों ओ डिमान्ड रखना तुइनो जों जगह फायका तिनिनि ओ सिनि प्रतिनिधिमूलक डेपुटेशन आं TUC नि जनरल सेक्रेटारि सुजित त्रिपुरा सेक्रेटारि मेम्बार अंकित मुरा सिंह बिलं देबबर्मा ताइ बुखुरी देबबर्मा सिनि ओ प्रतिनिधिमूलक जों दं फाइनल ताम साइरका स्कलारशिप नतै बत साका इ तो मेन कक एक्चुअली फान इश्यू नि साव के जों आबोनो तो सानानै मोसुगो नि सरकार तो ताबो केन्द्रबो दङ राज्यबो दङ तिनि बरंगना मंत्री विकास देबबर्मा डेली थाङै थाङै तामनां आबनां हस्टेल हाबि खालायरानाय आबहाय खालायरानाय
बुरै रंने आरोबा हाबलांखा सला रंने आरोबा हाबलांखा जेराव फानो हर हरा थाङै सारप्राइज बिजि फेसबुक लाइभ फाइ बो साइ दङ के आसंग बो जति मानखे बो फानबा किसा सेबले आबनो नों रिलीज खालायरदि के आबनि बागै तानि बागै आसंग नायसिंग्रि तनबा नों तिप्रासा हामक्राय मन्त्रि से हंकेबा अखे नङा कट कट सा नों सराय रंनि फानखे नों रिलीज खालायरै मिया देबा जों आबनो सानाय निनि थुरते फाना जति बरं गनां विकास देबरा नुइ तंको बनबो जों कयनाय सराय रकबाय आबहाय दाखलायदि कारण बर गोबां मा सराय रक दङ बीएड परिनाय र बर स्कलारशिप नि मानखेसे बर फी रो इनके बर फी रिमिया हंके बर आबो बरन इयार लस होई थाङो सो बरन एटलिस्ट बरन फी जाते रनानि समय रथक स्कलारशिप जाते समय मते रनानि अंथ आर जे स्कलारशिप कमी रमाने आबो जाते बारे रनानि अंथ नरा कुनो जरा र खाइरे खबर नाम सुनि जों बिसिं साका अक्टोबर नि बिसिङाव जेहेतु बरकबो साका अब सेन्ट्रल नि हयते स्टेट नि हयते काइसे फान्ड नि प्रब्लेम दङ होने जों साका अक्टोबर जरा जों नायसिंने जेहेतु तिनि 9 तारिख तैबो तंख आरो मेन ककंका पूजा निबो भेकेशन थांमने एत दिन अफिसआव बरक सामतां मालिया ना मेबी जों नायगोन अक्टोबर जरा जों नायसिंने जति अंगियाके जों सिनि अर्गानाइजेशन हयते जों आबनो कराक चबागन जों नखन